Onyame ba wutie me ana wo hwe me. Ana pen so me ma happy Sabbath. Ye bedi nyame ho nkomo. Na fe yakasa afa onyame asem mu. Ete me so ka che unia na nia kan che ni nia. Se evangelist Manu Ajare matrase. Ye bebie nyame asem mu edi nyame ho nkomo. Ebi se enchekra na Jesus Christ waba. Enchekra na de yehu eni hobiem. Ona ode onyame asem ebe ya aduane adi na watrase e wa asem ni mu no. Omo no benya omo na omo benya nkwa. Enti anopai baabi a obi a me ni nyame ho nyame asem nkomo. Ayen kasa mfa nyame asem mu. Ya mo mpae. Ana Nyankopon ya ba wadi ma no pay. Ye bie wo nsem mu na we mu kasa. Na me mu kenkan. Otumi nti fo asem be yen. Na enchekura wa be nyankwa me kra. We ni adom bebre ne esrew. Awo ye doba Yesu Kristo din mu. Amen. O Kristo ni and I'm not bedi enkomo bi. Na matudi say the power of disobedient. The power of disobedient. Tumi a ewo asodin mu. Tumi a ewo asodin mu. Obi bebusa say tumi ben na ewo asodin mu evangelist. Nti asodin so tumi wom. Ai asodin tumi wom. Na we dey the tumi no eye negative ana eye de eye tumi a enye. Eye ade a esei ade. Asodin ye ade a wo ya ewo tumi na de sei ade pa. Asodin ye ade a wo ya ewo tumi na etumi tetew ni Nyankopon ntem. Asodin ne papa ne bone. Ti so ya asodin na afi o papa bone no aso nsa no atreaw. Na se bone so ba omu a afi oni de obo owo ne ntamte. Na afi eye areho ene ohaw ene amane. The power of disobedient. Anunti for Bible. Me no kan bibi kakra bi o Genesis. Ni tremiensa njichemu ba akwa akosi ensia no. Na o say na owo ye ni tie chen wura mu adoma Awurade Nyankopon bo wo nyina no ka che oba no sampara Nyankopon ka se mu ni trom ha nua nyina bi oba no ka che owo ne se trom ha nua abai no ye dibi na nso dua esi trom no mfimfini na abade Nyankopon ka ne se mu ni bi nso mo mfa mo nsanka na manwu shahanso na mo mfa mo nsanka na manwu na owo no ka kire oba no se enye wuo nko na mubewuo na Onyankopon nim se da mubedibie no mo ani bebue na maye se Onyankopon hu papa ne bone na oba ne hu se dua no ye se odie na ye niwa fe na dua no ya kono na ebeti ani enti ote na babi na odi na odi bi ma ne kunu a oka ne ho nso na odi abasem wei so Kristo ni bia teda na ya abasem a sabe ehonya na kura ehonya na ewuna mesum sa opese uhuru bone nsunsuanso ani tumi ewo mu a Genesis chapter 3 no ene yi bapa sani enim twere no Onyame bɔ ade nyina fefefe oye obema no oye oba oye pone asutire ne moadom nyina hodo bebre na afa oye Edin ena ode onipa ekotene mu na eturo mu ho na osi odidua bi si ho se edua yi ye edua a ena samudi bie ahanua nyina me de amomaduane mu ni de amupa bia mo nnyo na so adua we mu ntibi ni se da mu bedie no wuo na mu bewu enti ha na yi bone no esunsanso asodin no esunsanso ne ba Bible say owo ekodaadaye na Hawa na afi wodaadaa no ema edua Onyankopon ka se
ɛma wɔn ti bi no afei ɔbaa yi ti bi di na ti asɛm onyame ka kyerɛ ɔno meka kyerɛ sɛ onyame ka kyerɛ ɔmo sɛ da ɔmo bedie no wuo no ɔmo bewuo na nti asoɔden ɛma ɔyɛ bɔne no tumi ekura no sɛ ɛyɛ wuo ti bible trɛsɛm di ho adanse sɛ efiri da a yɛda na hawa ɛne ne kunu adam di dua no pɛ ewiase nneɛma nyinaa sesan na nka ahaban tentɔ da ɛso da odi dua no pɛ ahaban yɛ sɛ ɛte atɔ ɛmmoa nyinaa dwane firi adam ɛne hawa ho efiri sɛ deɛ nyame kaeɛ no ɔmo ayɔ deɛ nyame ka sɛ ɔmo nyɔ no ɔmo yɔ deɛ nyame ka sɛ mu ɔmo ni na ɔmo di ɛdeɛ na mekyerɛ tumi a ɛwɔ asoɔden mu tumi a ɛwɔ bɔne mu no ɛteɛ ne ɛbɔfoɔ ntɛm tumi a ɛwɔ bɔne mu no ɛma nneɛma nyinaa gyae na ɛyɛ basaa tumi a ɛwɔ bɔne mu no ɛtumi de yɛn kɔ wuo mu nti abasɛm bi wɔ 1 Samuel chapter 15 onyankopɔn ka kyerɛ Nana Saul sɛ ɔmaa bi wɔ hɔ nom a ɔmo ɛtan Israel ɛno nti wɔnkɔ na wɔnkɔkum wɔn nyinaa na afei onyae bi ɛwɔ hɔ Bible sɛ Nana Saul ɛkɔɔyɛ no ɛhɔ nwan ɛhɔ anantwie ɛyɛ no fɛ ɛno nti wɔankum wɔn na afei wɔhena ɔka ho nso wɔanku no na ɔde tuatua ɛwɔ Onyankopɔn so ɛno nti ma Onyankopɔn bufu Saul na afei n'ahennie no ɔde firi ne nsam onyame ba deɛ na mekan ɛdeɛ na mekyerɛ wi yɛyɛ kristofoɔ yi bɔne bebree wɔ hɔ a ɛteɛ ne Onyankopɔn ntam bɔne nketewa ne akɛseɛ bi wɔ hɔ a yɛmbiram yɛsusu sɛ wei ɛnyɛ hwee wei deɛ na ayɛ dɛn amanfoɔ nyinaa ɛyɛ nipa dodoɔ na ɛyɛ asɔrefoɔ no nyinaa ɛyɛ enti me nso koraa meyɛ bia sɛ nyɛ hwee ahai na mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ saa bɔne nketenkete ne nakɛseɛ no nyinaa no ɛkura tumi na sɛ woanhwɛ ye na woma ne firi nyame akwan so na mo aso yɛ den tia nyame asɛm a sɛnea wɔgye Nana Saul ahennie firi ne nsɛm no wɔn nso saa na ɔbɛyɛ wɔ ɔno ntɛm bɛte na afei ɔbonsam bɛfa no mu ɔbɛtɔ esum ebunu bi mu a wogye wo ho a ɛnyɛ ɔtamfo bɛhyɛ wo so na afei wɔdi wo so na afei wɔayɛ bɔne bebree atia Nyankopɔn na wɔasetena mu nso wonya asomdwie the power of disobedient wɔn a wɔdi nyame akyi enya nkonimdie na wɔn a wɔani nyame akyi a ɔyɛ asoɔden te sɛ Uz nyame sɛ adaka yi ɛmfa wo nsa nka Uz sɛ daabi menim nyansa se nyame adaka yi hwɛ fam nsom twa ne sɛ osom pɛ konkonkon bɔ ne hwe ho Anania ɛne ne yere Safaria onyame ka kyerɛ wɔn sɛ ɔka ɔno a na firi wɔn pɛm yɛ sɛ ɔkɔtɔn wɔn asase ɔbaa yɛ obetwa ntɔ kyerɛ Peter ne sanse Nyankopɔn etira soɔden na afei wɔn patro nti amono mu ho a otwa hwɛ onyame ba wotie me bɔne bi ayɛ nketenkete na ofiri sɛ wedi anya hwee ɛna ɛma nyina atoto n'ani akyi te me nso mɛtoto m'ani akyi ɛma nyina atoto n'ano me nso mɛkama no paint sabe ɛma nyina yi onufu gu hɔ te me nso mɛyi onufu no onyame ba ɛyɛ bɔne nketenkete a wo ɛbɛtumi atwe wakɔ atemu mu ɛma nyina ebirikyi wɔsra yɛ kɔɔ te me nso Kristo ni mɛsra bi anɔpɛi wasoɔden mu ɛde ɔhaw bɛbrɛw na wabasɛm bebree hwɛde ɛto Samson abrante a wotie me Samson yɛ ɔkofoɔ a Nyankopɔn hyɛ da yii ne sɛ nkɔmfa ahoɔdenne a wɔde ama no mmɛkonye ne man nanso Samson antie n'agya Manoa wantie ne na wantie Nyankopɔn a ɔbɔɔ no nti afei kɔ wie ne bɔne afei abrante a wɔyitutu n'ani ɔhoɔdenfoɔ no ayɛ mmerɛ eduru brɛ mpa ne tirinwi fu yɛ n'ani nhunu adeɛ na nhunu atamfo ɛko wɔn onyame ba okristoni a wohwɛ me Pentecost ni Assemblies of God ni SDA ni a wotie me anamɔ bɛn na ne nyame tue so wanam a wotue so nyame ani anasa wonante wa wopem wa wakoma adwene akyi na wodie ana deɛ wopɛ na woyɔ ana wotie de Onyankopɔn ne
wudi onyame asem bia so me ha bebre ya me pasa me ka che anopa ni se eniema nyina so abue e wo de ede ne wo asem nanim Paul se men kan kire wo sa se eniema nyina so abue e wo Nyankopɔn twedi ampon a ya ne wo asem nanim encha na Yesu abai sisi ohun yie enini pedodo achi nkoye bone enka ne se wiase na yesei nteme nso me ye asem bi wo tresem a ya me debesi ne o se Bible say ya na Enoch ono Nyankopɔn nante na Enoch no nyame nante ye ne mu nti onyame fa ne kosoro o Kristo ni a wutie me ada na de wo mo udin se kwasi manu etna se no ni nyame nante Evangelist Manuel Jare transfer ni nyame nante yafo wa transfer ni nyame nante akosia me ansa transfer ni nyame nante so timi ni nyame nante a o obefa wakosoro so timi ni nyame nante a do be yo oba na ono so be yo Nyankopɔn enche na wiase atwam enimu akono enimu ahantan enimu anigye enimu sika enimu adan enimu cars enimu dia ehwa nipadua nyina enche ni hobio di wani sahwe na meto mani hwesoro na ebobbo sekete o meto mani hwe fom na asasi na ne senku sabra bi ba se moa eni nipa nyina enya dwane kohye bia nipa be dwane akohinta botan mu na zo twa ne se botan be na apie nipa ko be doso be pewuo nanso owuo mpo eni won oya me ba wutie me Kristo ni a wo hwe me edon ne bo akasima na afrew me bisawa no pese se don no frew a ahomboa be no aye me bisawa no pese o se don no frew a akonta be na wo bebuo ogufuo bi ne kogu naba Bible se okuwie ye no enkofo bi so fa che kogu ababi gum na afa abapade ababoni ni nyina nyinyini ehwa ase se efefe na nka akuafo ne ye o madwo so okutwitwa ababoni no nanso efuwura ne ka kire won se montwitwa ne sesi a monwe ana montwa nkosi twabere na se twabere ni dura na ye behu de ya abapa ene de nya abapa onya me ba wutie mi twabere ne daben twabere ne wunim efise wunim nkwana yi emre dodo ne nkwana dodo a enfie dodo Nyankopɔn ahyama obetimi awu na obetimi awu kina entia na wote asie ada na on so abapa na okuafo no nya wo so abapa no nka se dua ya me dua ye eso aba me mfaso dia na do abra boy ye se Kristo ni dia na do abra boy ye se nyameba dia na do abra boy ye se nipa wadwene ya nyame de bo wo no so odi hye na nimonyam obi se o makosuku ma be doctor makosuku manya di bre eno nto nyame no mfa na asamonto nyame be na owo honom kai sa asem yi wosikani bi kan bi o se me credit di nanom ma wani nye fi se wasiesie ne pa bebre ama wo daache o nyame te soro asam ne ye ne ya to nyame ka kire ne se okwase meje wo kra efi won sam na wa japade no ebeye hwantia o nyame ba o Kristo ni a wo fum ya se japade wo de wani da so wo udi ti wiase ne se ade be chew no apre sika on penyame asem atie nyame asem sabe enkwase asem ma yempa ye kanyame asem ye ho ye wa hi ka onya yempa abekuyen fi se ye tuatua waso amen kan chew o nyame ka chew kwase ane se meje wo kra afri won sam na wo japade no ebeye hwandia asem ya areho asem ya asefem sade a odin kwama awo no ebebo udin bone no agye ne nkwa afri won sam abra boboni bi nti usuba boni bi nti okasa boni bi nti ya wo pa wo nko a wo pe sami nkuminya wa homa so wa dwama mo wa bayi gro ohunhun mu fi ne yo a wo yo ana pay ona me say me kan kire wa se dodo a wadi Yesu din adi no ama won tumi nse woni Nyankopɔn ba woni hweka
unye hweye do obetimi aka no pay an so nyame agwama amaba fa mogya ni dware me na me nso mintumi nse me mfata wo mamu bi na nche na wiase we akọ na wieye no me nso manya nkwa ama me kra ene science fo nya adwene se asase efiti ho na betena ho obi na ye oye asase ne ba na hokwa obi na ye enua wo so a odi nya mframa home asase ne ba na amakwa obi na ye nsuo wo mu a unya bi nnom asase ne ba no amakwa obi na ye mframa wo mu a unya bi home ada na won kai obofo tina na soro mo se men kan tro se kai obofo ansa na dabone na ba o kai obofo ansa na da woni hu ani die se wawuo no adu ansa na woni da woni hu ani die se wo yare no adu enya yare mpa so na afi na akokai nyame o wo se kai no bre ya wo ahodin wo se kai no bra wo sikai enya bra ahia wo na mo bra wo ahodin na wo nkwa wo sika na wani je wa bra bom no fa som nyame hallelujah na men ka asem bi ntwato abofo mpempem chelebem ne seraphim wana wa yakronkron mpanimfo aduonu nan kan sen atiasefo ba nan da bia wogina nyame koponim ye waka ne sakronkron kronkron ne asafo awurade won poshe nyankopon anim nyam tontom no na wa onyame aye osane nseso ada na won trase enfo abrabo yin hwe nyankopon di anim nyam o kristoni da ne firi wakwan bone bi ho wate me kasa che nyansani bi me kasa ntre bakwasea za bakwasea de o sidi dan wa anwea de onya ne nanku a wodi ne ne wode ne hoto na ho ode so otumi se otusu sa de oye nyina efine na ho ode mu na so benyansafo de o kai se twedi ampon kwame one ne bofo osorosoro hene na ate dote ayo no eno nti wode na bra bohwe ne bofo animonyam o kristoni a wutie me ndakwa nhwani a wo hwe me kwasiada kristoni a wutie me mpai boma ona no pai ni se obenanti kristo kwan so obenanti se Enoch obaso didie no mu yie o ma wiase abrabo bia mu abam na wonya te se dua I can say aduaba no a otugu boso na no ma besesaye na wonya te se aduaba otugu entekyeremu na asekyeremu ahokyere nti emia na ntumi anyini na mo obeye aduaba otugu asase pese so na afifiye ne so aduaba wa ha ne mo ho bebre trasime awurade wate abantia trasime awurade enkasa bi nia bi akwaje sakawa tebe so me kwaje bi ababa wa trasime awurade enkasa bi nia ba bi ton ne ho e di nye sika tebe so mkobo adwaman aton me ho asidan me nia ba ma a wutie me fo ahodin ye adwuma wate ne jai wiase atidie ene azan oti wiase a woye efise ya wakontabu ya wakontabu trade ya oboye no ebre bi ba yenyina be kwa akogina onyankopon trade ampon kwame na henwa na temuo ahenwa nanim tie me ya wa judgment seat ene ya wa mercy seat nyankopon be yi mercy seat na ade ahafom wa yi cancer judgment seat no atena so se said what in mercy seat so did obeka bia kire no bia na humobro nti obejew na bra bi bedu obetani akonwa no we try the judgment seat so but try na temu adwa so bible said obetra so no ewie mu nyina be kusukusu na afi ensoma ne boso me betiagu se anka si egudua so na purugu se apple gudua so na purugu na nipa ugina bia be se meche obofo bi ne wose enu nti monfa masem no nkowia nyina kwakacha mani musuakuo ne kasa se monkoto osorosoro hini na nyankopon monhye na nimonyam efise na temu odon no adu hallelujah kristo a wutie me onyame atemu odon adu ate da ne firi wakwan bone so osofo adwaman bonhum bi timimu maya mintumi nyai osofo masturbation mekoda me twetwe me ho me yoba me de me nsa wo ma se me ne me ho da
when ya bonsam efie nyuma tamfo de awurawura wo mu na ode pa wo kra akobonsam gem teme de da bia me kan se Zacchaeus empire bone me de se awurade se me de kontompa je obi ade a me bo ho mpre na me tua ho ka ene fa wo tene ne ka wo mu yodi egu dara da bi sa me kan chew se obon pa che awurade se awurade nkai mo mafra se bone ni mini fi sa me de ye de bonye ni firi me na yam hwa wo mamumu yomu bone mu no ni nseme ente awurade mesrew ba akoma foforo ma me tie Nana David no se awurade se samakoma bone ye den ema me anapai Kristo ni a utie me na me ba wo hwe me oya me onka ho Yahowa onu ni ni yie oma okuma imumbu onya akoma foforo ma wo oma okra na ni mfiri bone ho do nyankopon na afedi na hyede so fi sanye manyina na ode beba atemuom papa obone owo obebu hu aten oya mo nhyira onka ho mo awo onpeja nsi yie sese ni de nyina awane doba Yesu Kristo de mu nti amen.